ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಏನು ಪಟಕ್ಷಿಲಾ ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಯವಂತ ರಘುನಾಥ ಬೆಟ್ಟ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ 4 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಡೀ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಸಹ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಯೋಗ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಡೀ ಭರತಖಂಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಥರದ ಮೂರ್ತಿ, ಈ ಥರದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾಣಲು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಕಮಲ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ರಾಮನಿಗೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ರಾಮದೇವನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಸೀತಾದೇವಿ ಅಲ್ಲೇನು ಲಂಕಾದೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೂಡಾಮಣಿ ನೋಡು. ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ಸೀತಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಇಥೋ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದನ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸೀತಾದೇವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲೂ ಸಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರಾಮನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಾಗದ ಒಂದು ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಲ್ಯವಂತ ರಘುನಾಥ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಜಗೋಪುರ, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿವು. ಇದು ಶ್ರೀರಾಮನ ಗುಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಆತನ ವಾಹನ. ಇಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಗಂಬ ಅಥವಾ ಗರುಡ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಏನಂತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನೊಳಗಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಗದೊಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 24/7 365 ಡೇಸ್ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಫ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬರದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬುಕ್ಕಿನ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಾರತದೊಳಗಡೆ ಕೆಲವೇ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಖಂಡ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುವಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡೋ ಸಂಗತಿ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರಾಮಾಯಣದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಕ್ಷೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪಂಚವಟಿ ಒಳಗಡೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾನೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನ ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಮಧುವನ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಳದೊಳಗಡೆ
ಏನು ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಮೊದಲ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಮ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹಾದಿ. ಈಗ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जय श्रीमन्नारायण। आप भगवान श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। ये प्लेस का नाम मालवंत फटिकशिला रघुनाथ मंदिर। यहाँ पे नित्य दर्शन जो भगवान की विशेषता है, श्री राम जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक हाथ भगवान के हृदय पे, दूसरे हाथ भगवान के घुटने पर है, ध्यान में बैठे हुए हैं। आप कहीं भी राम जी का दर्शन करते हैं, भगवान के हाथ में धनुष्बाण रहता है, यहाँ पे धनुष्बाण नहीं है। ये नित्य दर्शन विशेषता है भगवान की प्रतिमा का। माता जी, सीता माता जी को आप कहीं भी देख कमल पुष्प को पकड़ के खड़ी रहती हैं। यहाँ उसके ऊपर बैठी हैं जिनका नाम कमलेश्वरी है। लक्ष्मण जी की विशेषता, कहीं भी धनुष्बाण को पकड़े हुए रहते हैं, यहाँ पे प्रणाम करके खड़े हुए हैं। हनुमान जी का विशेषता है नित्य दर्शन की। हनुमान जी भगवान के पास में कहीं भी प्रणाम करके रहते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हैं, घुटने के बल पे बैठे हैं। रामायण के अनुसार भगवान को चूड़ामणि भेंट कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, घुटने के बल पे बैठे हैं। सुंदरकांड में इसका वर्णन है। चलत बिरंची चूड़ा बोदिनी रघुपति हृदय लाय सुलिनी। चलते समय माता जी ने पूर्व के दौर पे चूड़ामणि दिए थे, वो भगवान को भेंट करते हुए घुटने के बल पे बैठे हुए हैं। ये नित्य दर्शन भगवान की इस मंदिर का विशेषता है। ये पूरे मंदिर एक चट्टान के अंदर एक पत्थर है जिसका आकार शीशाकार है, जो बहुत प्राचीन है। रामायण में इसको फटिकशिला कहते हैं। सुंदरकांड में इसका वर्णन है। फटिकशिला बैठे दो भाई, परे सकल कभी चढ़ नहीं जाए। जहाँ पे भगवान श्री राम जी पुरानी कथा के अनुसार 4 महीने रुके थे। सीता माता जी को ढूंढते ढूंढते आए थे। बाली को मार के सुग्रीव को राजा बना के 4 महीने रेनी सीजन जो वर्षा ऋतु चलती है उसमें भगवान यहाँ पर 4 महीने, गुरु पूर्णिमा से दीपावली तक। यहाँ पर इस प्लेस का जो महत्व है रामायण में बताया गया। यहाँ भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। हनुमान जी जैसा भक्त सभी बांदरी सेना जितने भी अवतारी पुरुष थे, बंदर के रूप में अवतार लिए थे। भगवान नारायण के जो राम जी के रूप में अवतार लिए थे, उस अवतार में फर्स्ट टाइम इस भूमि पर, इस जगह पे ही सबका भेंट हुआ है, फर्स्ट मिलन हुआ है। भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। इस प्लेस में भगवान श्री राम जी को शांति प्रतीत हुआ है, क्योंकि हम लोग भी सोच सकते हैं बगैर शांति को कोई ध्यान नहीं कर सकते। यहाँ पे राम जी ध्यान में बैठे हैं, इसका मतलब है कि इस प्लेस में भगवान को शांति मिला है। भगवान को यहाँ पे सीता माता का पता लगा। यहाँ तक सीता माता को ढूंढते ढूंढते आए थे, पता नहीं था किधर हैं। ऐसे भगवान हैं, सब कुछ पता था, लेकिन एक लीला के माध्यम से देखा जाए तो भगवान श्री राम जी को ये पता नहीं था कि ये सीता माता किधर हैं। यहाँ पे पता लगा को लंका में है। ऐसा हनुमान जी बता रहे हैं। चूड़ामणि अर्पण करते घुटने के बल पे बैठे हैं। यहाँ पे हनुमान सभी बांदरी सेना को भगवान को हेल्प मिला है। जितने भी बांदरी सेना था भगवान किसी जगह प्राप्त हुआ है। यहाँ पे भगवान को, हनुमान जी को भक्ति का वरदान मिला है। सुंदरकांड के अनुसार हनुमान जी का भक्ति का वरदान इसी प्लेस में मिला है। यहाँ पे सुग्रीव को राजा बनाया गया। सभी का मनोकामना, जितने सबका मनोकामना यहाँ एक अच्छे अच्छे कार्य हुआ है। मनोकामना जिसको कहते हैं, यहीं पे पूरा हुआ है। हनुमान जी को मनोकामना भगवान का मिलना, भगवान श्री राम जी के रूप में भगवान मिले, भक्ति के रूप में वरदान भगवान श्री राम जी से मिले। यहाँ से लंका गए तो माता जी ने अजर अमर का वरदान दिया, उनका भी मनोकामना पूरा हो गया। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छुप छुप के रहता था, उसको भगवान राजा बना के बाली को मार दिए, निर्भय कर दिए, उसका भी मनोकामना पूरा हो गया। भगवान जिस कार्य के लिए इधर आए थे उनका भी सभी कार्य यहाँ सिद्ध हुआ है। ये प्लेस का, इस जगह का महत्व है। भगवान यहाँ से सभी बांदरी सेना इकट्ठा करके यहाँ से भगवान लंका को गए थे। यहाँ कृपा अस्त्र नहीं है, नेत्र दर्शन विशेषता है। यहाँ पे भगवान हम जीव को, हम मनुष्य को शिक्षा दे रहा है कि कोई भी कार्य करें तो शांति से करें, शांतिपूर्वक। कार्य कितना भी बड़ा हो, कार्य कितना भी
दुर्बल हो उसको अपने आप को शांत रख करके करें तो कार्य अच्छा होता है, आप भी अच्छा होंगे, कार्य भी अच्छा होगा। जिस तरह से भगवान ने करके बताया है, माता सीता को हरण हो गया था, किसी पत्नी को छेड़ना छोटी मोटी बात नहीं होता है, उनका पत्नी का हरण हो गया है। शक्ति पास में है, जो एक बाण से समुद्र को सुखा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे भगवान इतना शक्ति पास में रहते हुए भी ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान जरूरी है। एक ही रास्ता है, संसार में क्रोध आएगा, ये संसार का रीति है। उसको शांत करने के लिए, ध्यान करने के लिए भगवान योग आसन कर बैठे हुए हैं। अपने आप को शांत, अपने आप को कंट्रोल रखने से आप युद्ध भी जीत जाएंगे, और अपने आप पे गुस्सा रहने से आप अच्छे कार्य भी बुरा हो जाता है। ये भगवान हम जीव को शिक्षा देने के लिए ऐसा किया है, उन कुछ करने की ज़रूरत नहीं था। यहाँ से ही सभी बांदरी सेना को लेकर लंका को गए। जय श्रवण नारायण यहाँ का विशेषता, और विस्तार का रूप में बताएं तो और बताऊं, है कि नहीं? जय श्रवण नारायण। ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಂಗಣ, ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತೀರ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಏನು ಗೋಪುರಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ತೀರ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಂಟಪ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗಡೆ ರಾಜರು ಮಹಾರಾಜರು ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಿಗೆ, ಅದರ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಂತೇನೋ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಲ್ಯವಂತ ರಘುನಾಥ ಬೆಟ್ಟದೊಳಗಡೆ ಏನು ಅದರ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಏನೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಏನಾರು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಈ ಏನು ಮಂಟಪದೊಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಸಹಜವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಆನೆ ಇದ್ರ ಏನಾರ ಸಂಕೇತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತ. ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರನೂ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಶೃಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಂಪಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಕೇತ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಆನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಮಂಟಪ. ಏನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಮದುವೆ ಗಿದುವೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಂತೇನೋ ಅವಾಗ, ಏನು ಜನ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಏನು ಗಲೀಜು ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಮದುವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನು ಫುಲ್ಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಏನು ತಂಪು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಚಳಿಗಾಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಈಗಿರೋದನ್ನು ಫುಲ್ ಚಳಿದು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ AC ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೇನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಫೀಲು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೆತ್ತನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನನಗದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಕಾಳಿಂಗ ಮರ್ದನದ್ದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರದು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಮೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಡೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡೋದು. ಅದು ಆ ಅವತಾರದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ರೇರಕ್ಕೆ ಕಾಣೋದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ. ಈ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ಅದು, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಅವತಾರನ ಹಯಗ್ರೀವ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಕುದುರೆದಿದೆ. आधा शरीर उनका घोड़े का था और आधा शरीर उनका मनुष्य का था. ಅದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ಇರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಂಖಚಕ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾರಾಯಣ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. वो हनुमान जी हैं. हनुमान जी यहाँ पे 1008 भगवान की हर स्तंभ में, जैसे गौ माता में
कितना भगवान है उतना हर एक स्तंभ में आप गिनेंगे तो उतना भगवान मिलेगा। यहाँ तक कि इसके ऊपर भी ले लीजिए और इसका नीचे भी ले लीजिए, तो सब इस तरह बनाया गया है कि हर एक स्तंभ में एक भगवान का मान्यता है कि हर एक स्तंभ में भगवान, कहीं पे देखिए एक ना एक भगवान हर एक स्तंभ में रहेंगे। अच्छा, कोई भी ऐसा आपको स्तंभ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि गोला चक्र भी आपको नहीं मिलेगा जहाँ एक भगवान ना हो। अच्छा, इतना सारा भगवान को मतलब ताकि ये सुरक्षित रहे। पहले जमाने के लोग विश्वास करते थे कि प्रभु हैं तो सब बचा रहेगा। सोचिए इतना भगवान का मूर्ति बनाने से ही अभी तक ये गिरा नहीं है। आजकल की नई बिल्डिंग कुछ साल में गिर जाती है, पर ये कितना पुराना, करोड़ों साल, जब सीमेंट नहीं था, बालू नहीं था, तब का ये खड़ा किया गया और अभी तक इसको कुछ नहीं हुआ। अब्बा, अब सोचिए अब ये कितना पावरफुल होगा, कितना ये होगा। ये तो धार्मिक जगह है, भगवान का नाम लेते लेते अब इतना साल हो गया पर अभी तक एक पत्थर इससे नहीं टूट के गिरा। अच्छा, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದಾತಂದರೆ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಈ ಮಂಟಪದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವಾಗೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಕೂಡ ಒಂದು ಗಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೊಂದು ಲೇಪ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಮೊದಲು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಿಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಬದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಏನು ಈ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್. ಏನಂತಂತಂದರೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗಡೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನ ಈ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಂದು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಮುರಿಯೋದಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಬ ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೇವರನ್ನು ಕೆತ್ತಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಈ ಕಂಬಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಮಂಟಪದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಾವೇನು ಈ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕೆತ್ತನೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ತಡ್ರಿ, ಇವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಮೊದಲಿಂದನೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. एक तो है हमको पुजारी जी बताए थे। अच्छा, तीन खम्भों का शायद इधर हाँ यही। ये देखिए, ये देखिए, इसको जितना मतलब ये हो गया, मतलब ऐसे जैसे वाइब्रेट करता है, जैसे आप कोई भी स्टील को लेके ऐसा मार देंगे तो थोड़ा देर झन करके आवाज़ आएगा, तो वैसा इसको मारने से अब तो खैर ये हो गया है, पर ऐसा बहुत है, कहीं तो हम देखे थे। अच्छा, ऐसा देखे होंगे, आवाज़ आता है लेकिन बट हर में नहीं। ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬದೊಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಇದೆ, हाँ तीनों ಇದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಇದೆ, इसका अलग है। हाँ, तीनों का अलग अलग है। सोचिए तब के मतलब जमाने में जब किसी को साउंड के बारे में नहीं पता था, हाँ, तब हमारा हिंदू संस्कृति, जब हमारा हिंदू संस्कृति मतलब हिंदू लोग, जैसे अब सब कहते हैं साइंस आ गया, तो हम नहीं मानते साइंस आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले काल में ऐसे किसी को ये नहीं पता था कि कोई, अब आदि हमको पता चला कि किसी चीज़ को मारने से वेव निकलता है, उससे साउंड निकलता है, फ्रीक्वेंसी निकलता है। पहले के ज़माने में वो लोग मतलब इतना इंटेलिजेंट थे कि वो सिर्फ एक पत्थर से आवाज़ निकाल सकते थे। अभी भी कोई साइंटिस्ट पत्थर से आवाज़ नहीं निकाल सकता है, खोजते हैं कि कैसे निकालेगा। वो लोग लोहे से, स्टील से, आयरन से, उससे निकालते हैं, पर इस पत्थर से भी आवाज़ निकल रहा है। तो यही है संस्कृति। साइंस से आगे बढ़ गया है। साइंस जो है अब पीछे, जो साइंस भी कहती है कि इंडिया का जो संस्कृति है वो हमसे आगे है। तो इसीलिए इंडिया को अभी सब नया जब जमाना हो गया है, सब ये सब छोड़ छाड़ के सब स्टाइल करने लगे, वो अलग बात है। लेकिन अभी भी कुछ जगह पे संस्कृति है, जैसे कि ये मंदिर हो गया, आप कोई भी मंदिर में जाइए धार्मिक जगह पे तो ऐसा पहनने को मिलेगा। तो यही एक है कि मंदिर को और भगवान को भक्त से मिलाए रखता। ಅಂದರೆ ಇವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದೊಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನ ಅವಾಗಿನೇ ನೋಡಿ ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಬರೀ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ, ಅದೇನು ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು ತಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ವೇದ ಪಾಠಗಳಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದ್ವು. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯನೇ. ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇಂಡಿಯನ್. ಆಯ್ತಾ?